লিঙ্ক বিল্ডিং এ আমরা এর আগের দিন আমরা কিছু কিছু জিনিস ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম। জাস্ট আজকে আমি একটু ব্রিফ দিয়ে ওটাকে ক্লোজ করছি। উই উইল গো ফর দ্য নেক্সট ক্লাসেস রিপোর্টিং এন্ড অল। লিঙ্ক বিল্ডিং এর মধ্যে তোমার বেসিক পার্টটা আমরা অলরেডি কভার করে নিয়েছি, মানে সোশ্যাল বুক মার্কিং অবধি যেগুলো বেসিক পার্ট সেগুলো অলরেডি কভার করে নিয়েছি। এখানে একটা সেকশনস আমরা এটা থাকে রিসোর্সেস এবং লিঙ্ক স্পেস বলে একটা সেকশন থাকে, যেটা রিসোর্সেস এবং লিঙ্ক পেজ বলতে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যখন তুমি হেলথের কোনো কিছু বলো, তো হেলথের বিভিন্ন সাইট বা ব্লগকে লিস্টের আকারে বিভিন্ন জন পাবলিশ করে। যেমন দেখবে হাউ ইউ ক্যান কাম আপ উইথ দ্য, যেমন ধরো টপ top 10 health exactly 100 list of health blog or something, ঠিক আছে? তো এখানে দেখবি কি যারা এই যে হেলথ কেয়ার ব্লগ যারা লিখেছে এই সাইটে গিয়ে হোয়াট ইউ ক্যান ডু, ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য এডিটর, you can contact with the writing persons, or maybe you can comment ki you can also check this website which might be a good options for the users, so that way you can push your website into this as a considerations, ठीक है? So that you can do it for the that resources and link page kind of concepts. See, এই জিনিসগুলো যেগুলো এখন আজকে আমি যেগুলো বলছি এগুলো আনইউজুয়াল টেকনিক। এখান থেকে বেসিক্যালি তুমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তুমি লিঙ্কস অ্যাকুয়ার করা যায় না। এটা বেসিক্যালি একটা কন্টিনিউয়াস মানে তোমার প্রসেস এবং মাধ্যমে যদি তুমি একটা লিঙ্ক পাও, আগের লিঙ্কগুলোর 10টা লিঙ্কের একটা ভ্যালুয়েশন। আচ্ছা, কথা বুঝতে পেরেছি? নেক্সট আরেকটা জিনিস যেটা থাকে এটা খুব ইজিলি পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে প্রোফাইল লিংকস। এই যে আপনি যেটা বললেন এখানে আমি যে ব্লগে যাব, আমি মনে করি সাপোজ হেলথের উপর আমি কাজ করছি, আমার ওয়েবসাইট আছে হেলথের উপরে, এবার আমি এখানে একদম ব্লগে গেলাম, তো ব্লগে গেলে মানে আমি ওখানে কিছু কন্ট্রিবিউট করবো, তাহলেই তো আমাকে সেটা আলাদা, সেটা তো গেস্ট পোস্টিং হয়ে গেল। এই জায়গাটায় গিয়ে হোয়াট ইউ ক্যান ডু, ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ দিস ব্লগ ওনার্স অর সামথিং, ঠিক আছে? and or maybe the writer who written this content, like এখানে দেখতে পাবে about Teresa Infolia, she written this content, so you have the contact authors and all the details is there, so you can recommend him ki why not you are see I'm from this, and if you check these blogs it's all about the health and all, could you consider this website in your list, could you revise these things, ठीक है? That is the way you can, or maybe upcoming if you are writing anything, because that writer can write on that basis in any other site also, so when she will be in a upcoming writing for the things, whether you will love to consider this website as a list for this. Got my point? So cool. So it's done. Cool. But there is somebody asking something here. Cash in amount at the time of registrations. Cash in amount in at the, এটা ব্ল্যাঙ্ক রাখো, যেখানে বুঝতে পারবে না সেখানে কোনো হাত লাগানো কোনো কিছু দরকার নেই। Done then. ठीक है? যেখানে বুঝতে পারবে না সেখানে ছেড়ে দেবে। ও हाँ बस, तो वहाँ पे जाके हम लोग क्लियर कर लेंगे। I think so we don't need to change anything also, you know. हाँ because the name it's not in R, this is the old wala. हाँ, तो जो भी ओल्ड वाला यहाँ पे जो आप दे रहे हो वो सेम होना चाहिए। Yeah, तो वो सेम कर लेंगे। But the thing is that his voter ID card is only having this spelling and this address. That's it. But if they require any other, then there is a no तो आप वो एयरटेल वाला ओपन करो, मैं दिखा दूंगा। There is another easy এটা সরা ট্রাই করতে পারো, that is a profile links. Profile links is a very good options to get a good amount of links. যেমন ধরো এখন প্রচুর সাইট মাইক্রো সাইট উঠে এসেছে which is very popular, for example Crunchbase, for example about.me, it's a very popular site. I'm showing you profile links website list, okay? Look at this, this is all of the sites people are basically sharing key. You can get it links for profile, means you are creating profile, it might be your business profile, it might be your personal profile, you can create your profile and you can get it links from there. For example Mozilla যে add-on section আছে, Gravatar এর যে section আছে, Quora তে যে section আছে, about.me বা এগুলোতে যে section আছে, এখানে when you are registering on this website না, so it allows you to place your website link. আচ্ছা, মানে এটা মানে কনফার্মেশন করবে যে আগে যেরকম। Yes it is, that's why I'm showing Crunchbase.
আমি একটা শো করছি, রাইট? হুম। আমি একটা শো করছি, দেখো না এটা আমি আমাদের লিংকগুলো ওরা অ্যাপ্রুভ করবে এটা 100%? yes that is, that is something, মানে তুমি অন্যগুলো যেগুলো আর এটা ইজ অ্যাপ্রুভড কাইন্ড অফ থিংস। দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। Look at this. For example, if you are looking for this is a way you can, means for example this is the basically এইভাবে করে প্রোফাইলটা আসবে, মানে তোমার নাম মানে about.me/এর, তো যখন এখানে আসবে ওর দেখো এখানে ভিজিট মাই রেস্টুরেন্ট, ঠিক না? গেটিং না? এই ভিজিট মাই রেস্টুরেন্টের ডাইরেক্ট দেখো তোমার লিংক পেয়ে যাচ্ছ ওর ওয়েবসাইটের। হ্যাঁ কিন্তু মনে করো আমি কোন ওনারকে পার্টিকুলারলি ওখানে প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে চাইছি না, আমি কোম্পানির প্রোফাইলে ক্রিয়েট করতে হ্যাঁ চাইছি। you can that also you can do। এখানে নীরজ মেহজন না থেকে ওয়ান বা তোমার যে সেকশন এখানে ওর ওয়েবসাইট এখানে এর রয়েছে ও আগে এখানে পার্টিকুলার লাইক এর ছবি রয়েছে, এখানে বিজনেস logo থাকবে। বিজনেস ছবি, বিজনেস লোগো, বিজনেস ডিটেলস থাকবে। क्या क्या पढ़ा है सर अभी? बहुत कुछ हो गया। जी मैंने क्या क्या मिस कर दिया? अभी खत्म होने वाला है। हाँ हाँ सर। দেখো তুমি, ঠিক আছে? সো লাইক এখানে যেমন ধরো লাইক যদি আমি এখানে কোম্পানিজ এর ক্ষেত্রে যাই, তো দেয়ার ইজ আ প্লেন্টি অফ কোম্পানিজ ইজ দেয়ার। তো ওদের ওয়েবসাইটেও বেসিক্যালি সেম ভাবে করে ওয়েবসাইটের কোম্পানি ডিটেলস, এমপ্লয়ি কজন, কবে এস্টাবলিশমেন্ট হয়েছিল, কি কি প্রোডাক্ট ও সার্ভিসেস ওরা অফার করছে, সেগুলোর সাথে সাথে ওয়েবসাইটও এখানে পুশ করা যায়। কিন্তু স্যার এগুলো কি ট্রাফিকটা কিভাবে বেসিক্যালি আসবে? কারণ এগুলো প্রত্যেকটাই অথরিটি ওয়েবসাইট। কি হয় যখন তোমার কোম্পানি সার্চ হয় বা সাম ওয়ে এটাকে দেখো, দুটো সেকশনস এখানে রয়েছে। একটা সেকশনস হচ্ছে ইউ আর গেটিং লিংকস ফর ইওর ওয়েবসাইট সেক অফ এসইও লিংক বিল্ডিং, মতলব এসইও লিংক বিল্ডিং এর জন্য তুমি লিংকসটাকে অ্যাকুইর করছো। আরেকটা হচ্ছে এই সাইটগুলো ইটসেলফ দে হ্যাভ আ কমিউনিটি সেকশনস, they have the individuals like some যখন category wise healthcare এতগুলো, so it's also general because they also come up into the ranking. Someone is basically searching for any information, maybe this list can come up because of given informations in your listing pages. Maybe the description is so nice, so unique, it is coming and it is hitting on that floor. That is the kind of, যেমন ধরো আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, এগুলো তো সবগুলো নাম মানে সব নাম করা সাইট বা কিছু, আমি ধরো একটা ফর এক্সাম্পল ওলা দিচ্ছি, ধরে নাও तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है? লিখা Crunchbase तो एक ये সো site है। যখন আমি এখানে দিলাম দেখো এর কতজন ওর মানে ওর হেডকোয়ার্টার কোথায়, ইয়ে কোথায়, ওর ইনভেস্টর ফাউন্ডার কে, এগুলো সবগুলো দিয়েছে, কোন ক্যাটাগরিতে রয়েছে সেটা দিয়েছে, রাইট? সাথে কি করছে এখানে দেয়ার ইজ আ ওয়েবসাইট হুইচ ইজ আ লিঙ্কেবল ওয়েবসাইট। সো ইউ ক্যান ইজ গেট ইন্ডেক্স, এবং দেখো এখানে কন্ট্রিবিউটর আছে, ওকে দিস কন্ট্রিবিউটর, ঠিক আছে? So there is a systems where people also can invest, those can contribute content for this website, matlab for these sections. We have a bola. I see you can contribute when you are contributing, so it will be the basically, look at this, it will, you have to register and you have to basically add your details and all. Look at this, you can also contribute, মানে এটা উইকি কনসেপ্টস নিয়ে এসছে এরা। You can come এবং এখানে কন্ট্রিবিউটর আদার্স যে কন্ট্রিবিউটর দে উইল চেক whether you are maybe the doing right or wrong, তুমি তো এখানে ভুলভাল একটা কিছু অ্যাড করে দিতে পারো, তো সেটার মডারেটর রয়েছে, ঠিক আছে? अच्छा जो आपके समझने के लिए जो है, हम लोग तो सोशल बुक मार्किंग तक हम लोग कंप्लीट किया था। सो जो मैं बोल रहा था कि देयर इज अदर्स अनयूजुअल वेज टू जनरेट द लिंक्स आल्सो। सो एक लिंक्स ऐसा था कि जो रिसोर्सेस एंड लिंक पेज हम लोग बहुत पहले जो हम लोग 2 वे और 3 वे और ऐसे जब करते थे तब लिंक्स का पेज था और समथिंग। तो अभी ये रिसोर्सेस और लिंक पेज का कॉन्सेप्ट हम लोग जैसे कर रहे हैं और हम लोग सजेस्ट करते हैं और जब करते हैं वो है कि मान लो कि देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लॉगर्स, लॉट ऑफ राइटर्स राइट एज अ लिस्ट बेस कंटेंट कि 100 हेल्थ ब्लॉग्स or top 10 business companies, top 10 SEO companies in India, top 10 SEO companies in Kolkata. In that cases, that if you are contact with that guys, so he or she, that author might writing that same content into the other blog or other website or somewhere. So you can approach them kiki, why not you are considering this business which have a proven track record for this, or the which is good for the users, you can recommend in your list. In that way you can push your
business website. Getting ना? That is a one kind of technique. Second techniques मैं जो शेयर किया वो प्रोफाइल लिंक्स था. प्रोफाइल लिंक्स इन द सेंस लाइक देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वेबसाइट जो मैंने अभी दिखाया, जैसे कि about.me, जैसे कि Crunchbase, ऐसे काफी सारा मे बी 100 से ज्यादा वेबसाइट है जो ऑथोरिटी वेबसाइट है, एकदम पक्का ऑथोरिटी वेबसाइट है. जो ऑथोरिटी वेबसाइट से you can see Alexa ranking for Crunchbase. Look at this. ठीक है, सोशल बुकमार्किंग साइट है. No. It's a profile links website. मिला आपको? It's almost I a will, but there is no option like that to change that particular thing. 1 minute away. আমার মধ্যে ঢুকছে না, আমি এখানে আমার লিঙ্কটাকে আমি ক্রিয়েট করতে কিভাবে করছি? আপনি ওই ব্লগে গিয়ে ওকে রিকোয়েস্ট করছেন যে ওই সাইটের ওনার, না, এই Crunchbase হ্যাঁ ক্রাঞ্চবেসের যে ওনার বা এডিটর বেসিক্যালি আর কি, ওকে রিকোয়েস্ট করছেন যে আমারও সেম কোম্পানি একটা আছে, বিজনেস আছে, সার্ভিস বিজনেস আছে, আছে, হ্যাঁ তো আমি চাইছি যেটা বলেন স্যার, হ্যাঁ আমার কন্টেন্ট ওখানে কন্ট্রিবিউট হোক. कंटेंट ना ওই কোম্পানি প্রোফাইলটা বেসিক্যালি हाँ वो কোম্পানি एक ही প্রোফাইল, बात है. হ্যাঁ मैंने वो সাপোজ মনে করুন ওলা, बैकलिंक क्रिएट, হ্যাঁ তো ওরা আসছে কিসে আছে, ট্রাভেলে আছে, হুম। আমার বিজনেস ট্রাভেলে নাও হতে পারে, তাহলে আমি তো ওটা তো আমার কাছে না আপনি তখন সার্চ করে নিচ্ছেন না যে টপ 10 ট্রাভেল ওয়েবসাইট, আপনি তখন সার্চ করে নিন, যেমন সার্চ করলেন না টপ 10 হেলথ কেয়ার ওয়েবসাইট, হ্যাঁ, তো এই ওরাটা তাহলে কি হবে? ওটা কোন একটা আমাদের এসছে, ওলা হয়তো কোন একটা সেকশনে আছে, ওদের অনেকগুলো হয়তো ক্যাটাগরি আছে, হেলথ কেয়ার একটা ক্যাটাগরি, ট্রাভেল একটা ক্যাটাগরি, ট্যুরিজম একটা ক্যাটাগরি, তার মধ্যে ওরা চলে আমরা এসেছে। যেটা সেটা তো একটা ক্যাটাগরি, একটা ক্যাটাগরি। যেটা ডিরেক্টলি ছিল আর কি, ক্যাটাগরি চুজ করতে পারবেন, সেরকম ব্লগে থাকতেই পারে না ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি, সেইগুলো আর কি। তো আপনি ওখানে রিকোয়েস্ট করবেন যে আমার এরকম প্রোফাইল, আমি সেম কোম্পানি নিয়ে করছি, তো আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি আমার কোম্পানিটা ওখানে আপনার লিস্টের মধ্যে ইনলিস্টেড করতে। তাহলে এই আগেরটার সঙ্গে এই ডিফারেন্সটা কি? বুকমার্ক আগে যেটা সেল করা হলো ডিরেক্টলি না, এবার তো ব্লগ যেটা করা হলো মানে ওখানে আপনি কন্টেন্ট দিচ্ছেন, আপনি কোন একটা হেলথ কেয়ার আছে, আপনি সেখানে কন্টেন্ট দিচ্ছেন, দিয়ে আমি নিজেকে পুশ করছি, হ্যাঁ তার আপনি সেভাবে নিজেকে রেফার করছেন, কিন্তু এখানে আমি बट কন্টেন্ট ये लिंक बैक नहीं लेने से तो वहां पर मेरा तो कुछ प्रोफाइल लिंक करेगा नहीं. नहीं, यहाँ पर तो लिस्ट मतलब वो लिस्ट दे रहा है, टॉप 100 जो वेबसाइट है, टॉप किसी भी कैटेगरी का उसका लिस्ट दे रहा है, यहाँ पर जैसे ओला कर, ओला, हाँ वो जब तक मेरे में लिंक कुछ उसको मेरे से लिंक नहीं मिलेगा तब तक वो क्यों लिंक करेगा? नहीं करता है वैसे. ये वेबसाइट उसी के लिए है ना, ये तो दिखा रहा है कि टॉप 100 मतलब जो टॉप 100 जो कंपनी है इस रिलेटेड उसका एक लिस्ट, कैटेगरी तो उसी के लिए है, সবাই এরকম হবে না। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है ना. मैंने ही इंटरव्यू लिया सर IBM की एक लड़की डिजिटल मार्केटिंग का. मेरे को इतना हौसला है, उसका सैलरी सुनोगे कितना, गेस कीजिए तो डिजिटल मार्केटिंग में वहाँ पर कितना पे करते होंगे? IBM में 40,000 महीना उसको मिलता है. बस एक्सपेक्टेशन था उसको 50,000. ठीक ही है, कितना अरे सुनो तो 4 साल का एक्सपीरियंस भी वो होगा। डिजिटल मार्केटिंग में शायद ही वो 5% करते होंगे. मैंने पूरा खंगाला उसको इंटरव्यू के ये मैंने उसको ऐसा पूछा कि IBM में क्या होता है, कैसा होता है, सब कुछ उसको पूरा खंगाल के पूछा. फिर उसके बाद वो उसने बताया 2 ही है IBM में, अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट्स, बाहर से ले रहा है. कितना साल का एक्सपीरियंस है उसका? डिजिटल मार्केटिंग में हार्डली शायद उसका 6-7 महीना का होगा, बाकी वो 6-7 बिजनेस महीना एनालिस्ट थी. 40,000 ले रहा है तो 40,000 तो ये कम है हम तो क्या? 100% करते हैं इसको. बहुत ज्यादा है। पहले कहाँ थी? पहले IBM में थी, इससे पहले फिर टेक महिंद्रा में थी. टोटल 6 मंथ टेक महिंद्रा IBM नहीं 3 years. 3 years किसमें? 3 years फिर भी तो काफी है ना. डिजिटल मार्केटिंग में 6 मंथ है। मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग में उसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं पूछी ना वो सिर्फ SMO का फ्री पोस्ट जो करते हैं ना फेसबुक में, बस वही सिर्फ जानती है और कुछ नहीं जानती है. तो मैं उसको बहुत बोली कि अगर
हम लोग if we will give you an e-commerce website, then how what will be your strategy? तो just tell me in the SEO perspective, not in a SMO perspective. उसको नहीं आता बोल के ना हमेशा ना उधर SMO थोड़ा बहुत किया उस तरफ वो आंसर को ढकेल देती थी और बोल नहीं पाएगा I think so but হয়ে যাবে না আমি শিওর আছি ফ্রেশার্স ले মানে যদি এটা আর্ট আমি করে দিই হয়ে যাবে तुम्हारा ओनर का बारे हम कौन रिजर्व बोलकर करिए ना रिजर्व ना रिजर्व बोलकर उसका बहुत बड़ा बिजनेस है बहुत মানে बड़ा চাকরি है চোখ उसका বলে दुबई में लीडरशिप का बिजनेस है वाह हम लोग का ऑफिस में उतना बड़ा किसी का बिजनेस होता हम लोग का ऑफिस में थोड़ी ना आएगा नहीं तुम्हारा ओनर काफी ये है मौजूद पड़ी है हम लोग का ओनर इजाबुल है उसका नाम रिजर्व के मुझे नहीं पता मैं तो देखा नहीं एमडी बहुत यंग है बोल के सब कुछ बहुत बोलते यंग है हैं इसे दिखाई मैं तो देखा ही नहीं मैंने अभी सच्ची हाँ पतला करके सब कोई बोलते हैं तो जब भी आता मैं देख ही नहीं पाती मगर ये और सुनना इसमें अच्छा फिर पता এমনিতেই মানে ওকে ফাইনালি করে कुछ देर फ्रेशर्स ले अब मैं बोल रही हूँ ना आप एक बार रेज्यूमे বাকিগুলো ম্যাচ করছে वो लोग अगर आपको कॉल करते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं वो रेलेवेंट होगा जब वो आप না আর বাকিগুলো रेज्यूमे ম্যাচ डालोगे করছে ना করে দিচ্ছি तो हम लोग का टीम का वो एक थोड़ा आसिफ दिए। কিন্তু लड़का उसके पास তোমার जाएगा লিস্টের মধ্যে और আছে मेरे को কিনা ছেড়ে पक्का দিতে হবে এই তো আমরা जाके वो मेरा जाके बेटा इसको देखो बुलाना है कि क्या करना है कुछ तो देख के वो बुलाएगा पूछेगा पागला तब रेज्यूमे आएगा हम लोग के पास अभी हम लोग देखेंगे तो फिर उसको बुलाएंगे आपका तो इस फील्ड में जैसे वो लड़के का बिजनेस एनालिस्ट में एक्सपीरियंस কিন্তু है বেঙ্গলাটে नहीं बसे ठीक है लेकिन इसमें नहीं था बट उसका पैकेज बहुत ज्यादा था बोल के हम लोग ने नहीं खाया प्रूफ ऑफ एड्रेस कुछ और ले लीजिए क्या है ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए है उसके पास हाँ सेम है बाकी सब मैच है I don't want to enter coding that's my पागला I don't want to enter coding हाँ लेकिन क्लाइंट के साथ तो कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा आधार कार्ड जब अगर आपका आधार कार्ड क्लाइंट का यहाँ पे नहीं है, रिक्वायरमेंट but कुछ आधार कार्ड होता है चलेगा। कि मान लो कुछ टेक्निकल no problem everything is matching I'll bring क्लाइंट his कुछ जानना चाहता है एसईओ के बारे your में driving देख license लो, हाँ। पूछेगा कि मेरा कि Okay, उसको एक बार दिखा दो। रैंक कर रहा है किस लिए नहीं उसका स्ट्रेटजी क्या है तभी थोड़ा बहुत बात करना अदरवाइज नहीं ऐसे ही तो कोई भी बात और वो कोऑर्डिनेटर है वही बात करते हैं नहीं तुम्हारा फिर कॉलिंग भी टीम है फिर अभी तुम्हारी कॉलिंग है अगर आपको Business उसमें बोला। शिफ्ट करने के लिए बोलेगा तो स्ट्रेटली मना कर दीजिएगा नो आई एम ओनली इंटरेस्टेड फॉर डिजिटल मार्केटिंग देखो बाबा देख क्या बेटा दे दिया पेन दो हाँ। ये पेन अच्छा यहाँ पे दैट इज अ प्रोफाइल लिंक्स में क्या होता है देयर इज अ कपल ऑफ प्रोफाइल लिंक्स वेबसाइट इज देयर जहाँ पे आपको प्रोफाइल क्रिएट करना होता है यू माइट क्रिएट योर प्रोफाइल एज ए इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूटर मे बी यू आर अ कंसल्टेंट and you are creating profile and you are recommending the website that is one way second way is basically there like आप कंपनी के बेसिस में आप प्रोफाइल लिंक बना सकते हो किसी बेस में हो सकता है ठीक है so you can सर बोलो लेकिन अभी ये जो crunch बेस बोला में ना। दिखा है बहुत सारा प्रोफाइल उसमें लिस्टेड है ठीक है हम्म, तो हम लोग अगर उन लोग को अप्रोच करेंगे हाँ बोलो हाँ बोलो इंडक्शन কি দুটো ইন্ডাকশন বলতে হ্যাঁ ওই দুটোই ওখানে मार्केट से তাহলে ছোট গ্যাস আছে কিনা দেখো দেখতে বলো ছোট গ্যাস choose something না ইন্ডাকশন নেই দুটোই ওখানে ওর জন্যই না ढूंढा मेरे को नहीं मिला मैं मेरे पास ঠিক আছে দেখো হ্যাঁ ऐसे फेंको इस पे नहीं टूटता हाँ है नहीं टूटता ও নেই ও তাহলে বাড়ি বেরিয়ে যাবে तो वहाँ तो बहुत सारे प्रोफाइल लिस्टेड है हाँ तो अगर मैं अप्रोच करूंगी कि मेरा वहाँ पर प्रोफाइल तुम को लिंक बैक करो या फिर वहाँ मेरा प्रोफाइल को कनेक्ट करो तो क्या वो लोग विदाउट लिंक बैक लिए वो लोग करेगा yes sir that is a one way it's a good authority website this is a basically one kind of like holding website it's for the free platform you can is there this will be that too आपने इसमें जाके प्रोफाइल क्रिएट किया है तो अभी पोस्टिंग के लिए ठीक है जी या बहुत कुछ दे सकते हैं समथिंग नहीं दिया है तो यू कैन डू इट राइट
नेक्स्ट आपका और एक सेक्शंस है जो आपका लाइक यू कैन गो हेड फॉर द जो जेनेरिक है आरएसएस फीड आप सबमिट कर सकते हो। आरएसएस जो फीड है, फीड यूआरएल जो है, देयर इज अ लॉट ऑफ आरएसएस फीड डायरेक्टरी जहाँ पे आरएसएस फीड आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आरएसएस फीड सबमिट करके लिंक बैक मिल सकता है। देयर इज अनदर আরএসএস হচ্ছে তোমার এটার আমার মনে থাকে না। रियली सिंपल सिंडिकेशन ऐसा कुछ है। হ্যাঁ, রিয়েলস আরএসএস আরএসএস ফুল ফর্ম is so simple syndication বিজিবি আরএস रिच साइट समरी करेक्ट, रियली सिंपल सिंडिकेशन भी हाँ, बोलते हैं करेक्ट। তো এটার এটার ফান্ডা হচ্ছে যে যতগুলো এই যে যেমন ব্লক ওরিয়েন্টেড সাইট বা সিএমএস বেস ওয়েবসাইট এর একটা ব্যাকএন্ডে তোমার আরএসএস ফিড তৈরি হয়ে যায়, অর্থাৎ যা কিছু তুমি দিচ্ছ তার একটা জায়গায় ওর ফাইল তৈরি হয়, এক্সএমএল ফাইল আর আরএসএস ফিড ফাইল তৈরি হয়। সেই ফাইলের জন্য আবার অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে বা ডিরেক্টরি আছে যারা ওই ফাইলটা অ্যাকসেপ্ট করে। তো আমরা যেহেতু লিঙ্ক বিল্ডাররা অলওয়েজ সুযোগ খুঁজি যে কিভাবে করে আমরা সেল আউট করতে পারবো আমাদের লিঙ্কে, তো দেয়ার ইজ অলসো অপরচুনিটি কি ওই সাইট থেকে আমি লিঙ্ক ব্যাক পেতে পারি। তুমি যেরকম ডিরেক্টরি সাবমিশন করেছো আরএসএসটাও সেম জিনিস। আমি একবার দেখিয়ে নিচ্ছি তোমার জন্য। इसका बैकएंड में आरएसएस कैसे क्रिएट किया जाता है? बोल दे रहा है when you go there is a plenty of website getting না, look at this। তো এখানটা গিয়ে তোমাকে কি করতে হয়, দ্যাট যে ওয়েবসাইট গুলো রয়েছে সেই ওয়েবসাইটে পার্টিকুলার সেম ভাবে করে আবার অ্যাটেনশন নিবে। তো সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমাকে যেরকম তুমি ডিরেক্টরি সাবমিশনের সময় তোমার ওয়েবসাইট ডিটেইলসে টাইটেল দিতে হচ্ছিল, ডেসক্রিপশন দিতে হলো, এবং ওখানে আরএসএস ফিডের জন্য একটা ঘর থাকবে। তখন তুমি সেই তোমার সাইটের থেকে ফিডের যে ইউআরএলটা সেটা তুলে ওখানে দিতে হবে। কিরকম ফিডের ইউআরএল হয়তো তোমার মনে একটা কনফিউশন হতে পারে। ঠিক আছে, আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি ফিড আমি কোথায় পাবো। So this is my blog। ব্লগে আরএসএস সাথে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন যেটা বিদ্যা এবং ওর দুজনের ইয়ে থাকছে। একটা জিনিস মাথায় রাখবে, যদি সেটা সিএমএস বেস ওয়েবসাইট হয়, সিএমএস ইন দ্য সেন্স হুইচ ইজ এস্টাবলিশড ওপেন সোর্স সিএমএস যেগুলো রয়েছে, যেমন ওয়ার্ডপ্রেস রয়েছে, ম্যাজেন্টো রয়েছে, লাইক ব্লগস্পটের যদি ইফ ইউ আর ইউজিং দ্যাট সিএমএস, it by default the fits configured। हाँ, उसमें फीचर रहता है। Yes, if you think you have a customized website and you and customized blog, definitely dynamic website, you want to generate the feeds, you can use there is a plenty of RSS feed generator website। For example, most popular is a Google feed banner। ओह हाँ, Through feed banner you can generate it। मैं वहाँ पे क्या डोमेन को डाल देते हैं? Exactly sir। এই যে তুমি যেটা ইয়ে হচ্ছে সমান এই যে এটা হচ্ছে দেখো ফিড, দিস ইজ আ ফিড ইউআরএল, ওকে দিস এটা জেনারেট হয়ে যায়, দেখতে পাচ্ছ আরএসএস এন্ড এক্সএমএল। ওখানে ক্লিক করলে এখানে ক্লিক করলে তুমি ফিডটা দেখতে उसके পাবে। बाद वो कोड को क्या हेड के अंदर डालना है? नो नो बाबा, ये फीड यूआरएल को इसे ये फीड यूआरएल है, तो सबमिशन के टाइम में आपको फीड यूआरएल मांगेगा, सिर्फ आपको यूआरएल देना है और कुछ नहीं है। तो ये तो आपका पेज में ये फीड यूआरएल था ना? हाँ तो है, उसको कहाँ इनकॉर्पोरेट करना है? फीड यूआरएल जनरेट होने के बाद साइट में? वो तो बाय डिफॉल्ट साइट में इंटीग्रेट यहाँ ऐसे रहेगा, साइट में आपको कुछ नहीं करना है, ये वर्डप्रेस में है ना, अच्छा अच्छा। तो बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। आपको सिर्फ लिंक को आपका डॉक्यूमेंटेशन जो आप बना रहे हो वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में वो रख देना है, जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे देना नहीं, है। मैं बोल रही थी कि बोलो। जो अगर ये वाला वेबसाइट होगा, वो डायनामिक वाला वेबसाइट होगा, तो Only I'm तब not भी putting this number, okay? Because I can't understand and I won't provide this because again the form will go here and there. This one. Yes, put the PAN card number over here. हाँ वो पैन नंबर ही होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। मैं बोल रही थी डायनामिक, यहाँ तो बाय डिफॉल्ट उसका फीचर था इसलिए उसको वो साइट में दिखाया। वो डायनामिक होगा तो मैं कैसे उसको लेके अगर मान लो कि फीड वगैरह नहीं है हाँ, तब क्या हाँ। करोगे ना, तो डेफिनेटली आप जाहिर बात है कि आप फीड बर्नर में जाओगे। Google Feed Banner। एग्जैक्टली सर, गोइंग फॉर द फीड बर्नर and you will put your website and all, so Google feed banner आपको एक feed URL देगा। আরএসএস ফিড থাকলেও আপনার গুগল ফিড বানানোটা ইউজ করা উচিত, কারণ ওখানে আপনি ট্র্যাক করতে পারবেন কারা কারা আপনার সাবস্ক্রাইব एकदम করেছে। ठीक है। तो आप ईमेल मतलब आपको ईमेल लॉगिन करके आपको एक यूआरएल देगा, फीड बर्नर एक कस्टमाइज यूआरएल देगा जो आपकी साइट की फीड यूआरएल है, तो उसी यूआरएल को आपको सबमिट करना है, आपको साइट में इंटीग्रेट नहीं करना है।
वो इंटीग्रेट नहीं करना है, अच्छा अच्छा। So এটা কি আপনি রাখবেন না আমি নো নো চলে গেছে ডকুমেন্টস এ হ্যাঁ এই করো। so done complete तो ऑटोमेटिकली मैं वो जो इसी भी को तो। अपडेट करूंगी वो उसमें এই अपडेट বলা এখানটায় বানান আবার অন্য ধরনের দেখো তোমার করে দিয়েছি আর চিন্তা নেই এখানে এইটার অনুযায়ী ডকুমেন্টসটা লাগবে এটাই তো আমি তো সেটাই তো বলছিলাম যে এটা দরকারই নেই। আমি কিছু জানতাম না তো এর ভিতরে এত কিছু ठीक है अच्छा next is basically create a blog. Create a blog, plenty of website is there those are the very good for the Yes, और blogging बाकी दुটো जैसे कि देखो edu blog just edu blog हम लोग ले रहे हैं ठीक है edu blog there is a like this is look at this this is a fantastic website for the education blog which is a free of blog এখানে লেখা আছে try जैसे कि free blogs for education अगर मेरा education website है if I am going for the free blogs for education I will get a plenty of website those are offer these education things ठीक है तो I can create my blogs over there and I can put content ওরা প্ল্যাটফর্ম আপনাকে দেবে yes it is so যেমন শুধু দেবে হচ্ছে create free blog simple you'll get a plenty of website list look at this wordpress তো আছে wix weebly blogger blog.com blogstarter এগুলো all of the basically website is there যারা free তুমি ব্লগ বানাতে পারবে there is a more than 100 website is there যেখানে তুমি ফ্রি ব্লগ বানাতে আর ফ্রি ব্লগ বানানো মানে হচ্ছে your company name or maybe your keyword maybe the your components dot blogspot.com dot wordpress.com dot weebly.com so web 2.0 का एक concepts आपका वहाँ पे integrate होता है and you can get a plenty of links from that domains so excuse এখানে একটা আমি এখানে নাম্বার চাইছি ঠিক আছে POI নাম্বার POA নাম্বার so why don't we get this only driving license both is similar हाँ तो then fine ना driving license के साथ नाम और एड्रेस मैच कर रहे थे वो देख लो that is you check तब तो एक ही से हो जाएगा যেমন ধরো blogger.com blogspot.com তুমি এরকম প্রচুর সাইট আছে যে সাইটগুলো তোমার ফ্রি তুমি ক্রিয়েট করতে পারবে যেমন এখানে ক্রিয়েট এ ফ্রি ওয়েবসাইট আর ব্লগ দিয়ে যখন ব্লগ লিস্ট যদি তুমি এখানে দাও সো এখানে ইউ উইল গেট এ প্লেন্টি অফ ওয়েবসাইট যেগুলোতে তোমার ফ্রি তুমি বানাতে পারবে যেমন ধরো 40 প্লাস ফ্রি ব্লগ হোস্ট ওয়েবসাইট ঠিক আছে তো এখানে কি করতে পারো তোমার ব্লগটাকে হোস্ট করতে পারবে বানাতে পারবে যেমন ব্লগারে তুমি ব্লগ বানাতে পারো blogspot.com যেটা আমরা করি ওয়ার্ডপ্রেসে আমরা করতে পারি তো করে ধরো তুমি একটা করলে যে তোমার কিওয়ার্ড বলো মেসেজ থেরাপিস্ট ইন ফ্লোরিডা .blogspot.com করতে হবে না আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম কিওয়ার্ডটা বলছে আমি এক্সাম্পল দিলাম তারপরে দিয়ে এবার সেখানটায় তুমি কি করতে পারো সেটার বেসিসে সেখানে তুমি প্ল্যাটফর্ম পেয়ে যাবে সেই প্ল্যাটফর্মে তুমি কি করতে পারো কন্টেন্ট দিতে পারবে কন্টেন্ট দিতে পারবে যেমন ধরো আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি তো এবার এখানে এখানে বলে দিন তো কোনটা হলো এটা নাম্বারটা এটা কি কিসের নাম্বার নাম্বার চাইছে POA বা POI নাম্বার মানে ওটা ওটা হ্যাঁ প্যান কার্ডের কথা না দরকার রুপিস কার্ড আর আধার কার্ড কিন্তু একই আমি তো বারবারই বলছি আমার একই এটাও তো সেম আছে সামার ট্রেনিং ইন কলকাতা দিয়ে পার্টিকুলার একটা ব্লগ অনেক দিন আগে করা হয়েছে বা গেছো তো এটা একটা ব্লগ তো দেখতে পাচ্ছ তো সামার ট্রেনিং ইন কলকাতা ইন ব্লগস্পট এবার এখানে বেনিফিটস অফ অন পেজ নিয়ে এখানে কন্টেন্ট দাও এবার করে এর সাথে দেখো লিংক করা আছে ওই মেইন রুট সাইটের দেখতে পাচ্ছ so I'm getting links as well as I'm getting the content from the content and I'm advertising the things and all getting na this is a blog so I can do it look at Yes. this is a link সাইন করো সাইন ওয়ান কি করুন ওখানে কি করো করো ওকে ফটো ठीक है अंडरस्टूड सो এভাবে করে আমি plenty of website कौन सा वेब 2.0 में से सबसे ज्यादा कौन सा ट्रैफिक लाता है साइट वर्डप्रेस ब्लॉग see is there is a वैसा you can't means this is a basically tricky kind of questions and answer will be the tricky
how you can, it depends on the তুমি এডুকেশন, তুমি এখন শাহরুখ খান নিয়ে তুমি ব্লগস করে লেখো, ওয়ার্ডপ্রেসে লেখো, সেটা যেটা টানবে। তুমি এখন ফিনান্স নিয়ে যদি একটা কন্টেন্ট তুমি ব্লগস করে, সেটা তোমার টানবে না। তাহলে তোমার সেটাকে, তাহলে হাউ ইউ উইল, প্ল্যাটফর্মের উপরে ট্রাফিক নয়, কন্টেন্ট, অবজেক্টিভ অ্যান্ড দ্য রিসোর্সেস উপরে ট্রাফিক। প্ল্যাটফর্ম একটা, প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মেই ইজ এ বেসিক্যালি রিসোর্সফুল। নিউ মার্কেট এরিয়া ইজ এ বিজনেস এরিয়া। কারণ নিউ মার্কেটের অনেক দোকান আছে যে দোকানে বউনি হয় না, দ্যাট ইজ ট্রু। আবার আমাদের মধ্যমগ্রামের ওর থেকে কম দামি বা ওর থেকে অনেক ঝকঝকে কম, সেখানে রানিং দ্য মেবি দ্য 10,000 बिजनेस। सो हाउ यू प्रेडिक्ट ऑन दैट, प्रेडिक्शंस ऑन दैट, कौन सा साइट आपको ट्रैफिक लाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट, इट डिपेंड्स ऑन द हाउ यू आर प्रमोटिंग। ओनली सबमिटिंग इनटू द कंटेंट नेवर वर्क्स। एसीओ तौर पे दो यहाँ पे चीज है, आप अगर ट्रैफिक के तौर पे सोचोगे, लीड्स के तौर पे सोचोगे, वो एक अलग चीज है। अभी आप सीख रहे हो एसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू, तो एसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग दो चीज देखेंगे। एक देखेंगे कि साइट से हम लोग को लिंक मिल रहा है, दो हम लोग देखेंगे कितना लॉजिकली, कितना प्रॉपरली, कितना एथिकली, कितना लाइक सब प्रॉपरली वी आर रिप्रेजेंटिंग आवरसेल्व्स ओवर देयर। मतलब ब्लॉग कमेंटिंग से हम लोग को लिंक मिल रहा है। अभी आप सोचोगे कि ये ब्लॉग में जाके अगर कमेंट करेंगे तो ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, या मैटकट्स का ब्लॉग में जाके ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, बिकॉज योर इंटेंशन इज द ट्रैफिक, तब तो ब्लॉग कमेंटिंग करना ही नहीं है। ब्लॉग कमेंटिंग इज फॉर द जनरेटिंग लिंक्स, राइट। तो ब्लॉग कमेंटिंग में हम लोग देखेंगे कि भाई जब कोई भी एक कंटेंट पढ़ रहा है, वो कंटेंट को अच्छे तरह से समझ के देन मेरे को लिखना चाहिए, वही मेरा इंटेंशन है। अगर जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक आ रहा है, इसे एड ऑन ट्रैफिक, it's add-on traffic. It's not basically for the traffic build-up, I will not say, because your objective to generate links or traffic from organic। एसईओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? एसईओ का ऑब्जेक्टिव है कि मेरा साइट रैंक पे आए और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाए, यही तो टारगेट है। और बाद बाकी आप क्लासिफाइड कर रहे हो, आप प्रोफाइल लिंक्स बना रहे हो, आप वेब 2.0 में सबमिट कर रहे हो, ये जो ट्रैफिक आ रहा है, ये जो ट्रैफिक आपको दे रहा है, दैट इज एक्स्ट्रा। एक्चुअली दिखा जाए तो, टेक्निकली दिखा जाए, टेक्निकली डिस्कशन किया जाए तो ये एक्स्ट्रा है। समझ में आया? नाउ उसी बेस में आपको, अगर मान लो कि ये कंटेंट दिया, ठीक है, सोच लो ये कंटेंट मैंने प्लेस किया, तो अभी ये प्लेटफॉर्म मेरे को कितना देगा, इस नो वन कैन प्रेडिक्ट, ठीक है। हाँ, because this platform, blogspot, wordpress, they have a community system, they have a feed syndication systems, so automatically this when I place the post, it will be blogger.com का जो recent post में वो आ जाता है, मतलब आपका शोकेस होता है। दैट इज अ वन वे, कुछ ट्रैफिक वहां से जनरेट होता है, जो आपका इसका डैशबोर्ड में जाके आप देखना अप एंड डाउन, एंड कुछ ट्रैफिक वहां से आता है। आप ये कंटेंट आप सोशल मीडिया, सोशल बुक मार्किंग, थोड़ा आप इसको वीडियोस और समथिंग आपने इंटरलिंकिंग किया, तो इट माइट गेट अ मोर ट्रैफिक। सो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटी। हो सकता है ये कंटेंट का आपको थोड़ा बहुत लिंक बैक किया, यही रैंक में आ रहा है, कुछ समर ट्रेनिंग इन कोलकाता कोई ढूंढ रहा है, तो ये ट्रैफिक ला रहा है, तो वहां से आपका साइट पे ट्रैफिक आ रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द हाउ यू आर स्ट्रेटेजिंग योर टेक्निक। बिल्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा यस, कूल, use होता या है। करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट इज बेसिकली लाइक व्हाट वी आर गोइंग, देयर इज अ widget directory, widget directory, webcam directory, web app directory, ये जो तीनों चीज है ना, ये तीनों सेक्शंस बेसिकली यू नीड से रिसोर्सेस। इफ यू हैव अ widget, ठीक है, इफ यू हैव अ webcam in your website, if you have a web application in your website, so you can submit on their platform। for example, अगर आपके पास जो स्वराज की जो कंपनी है, उसके अगर वो फिनेंशियल जो प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं, उनके एक एप्स है, तो जाहिर है बात है कि वही एप्स वो गूगल स्टोर में सबमिट कर सकता है, आईफोन के स्टोर में और प्लेस में आपको कर सकते हैं, एंड एज वेल एज लॉट ऑफ साइट्स इज देयर जो ऐप का रिसोर्स के मुताबिक ऐप का इंफॉर्मेशन वो सबमिट करने का ऑप्शन देता है। तो इफ आई हैव अ ऐप, देन ओनली आई कैन अप्लाई, इफ आई हैव ऐप, देन ओनली आई कैन लिस्ट। सो ये आपको क्लाइंट को रेकमेंड कर सकते हैं हम लोग कि व्हाई नॉट यू आर कमिंग इन द लाइक एप्स, व्हाई नॉट यू आर कमिंग विद, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड द सम गुड लिंक्स, सम गुड थिंग्स कैन जनरेट। सो दैट इज द टेक्निक्स। इफ you have a resources, you can options for generating links also, got it? এগুলোর জন্য আমাদের অ্যাপ দরকার আছে। yes apps and widget এগুলো সবগুলো আলাদা আলাদা ডিরেক্টরি আছে,
তোমার সাইটে যদি ওয়েবক্যাম কনসেপ্ট থাকে, মানে তুমি ক্যাম কমিউনিকেশন করছো, কাস্টমারের সাথে হতে পারে, ক্লায়েন্টের সাথে হতে পারে, সার্ভিসেস হতে পারে, দেন দেয়ার ইজ এ লট অফ ক্যাম ডিরেক্টরিজ ইজ দেয়ার, যেখানে তোমার ওয়েবসাইটটাকে এনলিস্ট করাতে পারো। ওয়েবক্যাম ডিরেক্টরিজ, look at this. Yes, it is. This is our sources. Look at this network. Look at this network. Look at this. It's all on the list. This is a webcam directory. Yeah? It's a really paid now. Free and paid both is there. Okay? Free is maximum. Anyway, next is basically আমরা এখানটা চলে আসি। Next, web.20 is similar to the block links. Just you have to search with the web terminal. It's a hub page, and there is a plenty of other sites also there যেখানে তুমি content publish করতে পারবে, যেরকম তুমি ব্লগে করেছো। Video submissions, if you have a video you can submit over there. আমরা যেটা আগেও ইয়ে করেছি। আরেকটা ইন্টারেস্টিং যেটা আগে করা হয়নি, এটা অনেকটা কোয়েশ্চেন এন্ড আনসারের মতো, বাট এটার একটা সুবিধা হচ্ছে this size है ना opinion oriented. Rating अभी आ गया, customer rating समझ में आ रहा है? There's a lot of customer rating website is there, reviews website. If you are putting this ना, वहां पे जाके हम लोग देखो, look at this. तो ये साइट जो है, यहाँ पे जाके हम लोग का एक क्लाइंट मतलब साइट का प्रोफाइल बना सकते हैं, प्रोफाइल रजिस्टर करा सकते हैं। तो वो क्या होगा उसमें जाके बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि एंजल लिस्ट, जैसे कि चॉइस, इसमें जाके हम लोग जैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, तो क्या होगा वो अकाउंट में डेफिनेटली वी विल गिव आवर कंपनी इंफॉर्मेशन, वी विल गिव आवर कंपनी डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, एंड वी आर गेटिंग अ लिंक बैक फ्रॉम दिस वेबसाइट. दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. जो सबसे पॉपुलर है दैट इज बेसिकली e-opinion and that kind of sites. ইউজার যে আমার কোম্পানির রিভিউ ওখানে দিতে পারে। It's a risky, it's a positive also. Risk or negative things. People have a positions. Anyway, ওরা নিজেরাও যদি কেউ কমেন্ট মারতে চায়, কেউ বাম্বু দিতে চায়, এমনিও করতে পারবে। হ্যাঁ, আমি সেটাই বলছিলাম। কম্পিউটাররা করতে পারে। কম্পিউটাররা করলে সেটাকে তখন রেপুটেশন ম্যানেজমেন্টের সেকশনে চলে আসবে, তোমাকে কমিউনিকেশন করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু contact with that webmasters or something, so make it down, take it down, the reasons. করেছে কোনো একটা ক্লায়েন্টের নাম দিয়ে বা ফেক আইডি দিয়েও हाँ वो जो কন্টাক্ট आपका করতে হবে তোমাকে, ওই ওয়েবসাইট ওনারকে কন্টাক্ট করতে হবে, there is no other alternatives. আমি জিজ্ঞেস করছি যে এই সময় পার্থক্যটা কি, এই যে রিভিউটা আমি ওয়েবসাইটে ঢুকে তো আমি দিতে পারি, আমি ওয়েবসাইটে ঢুকে আমি দিতে পারি কোন ওয়েবসাইটে? যে কোনো একটা হ্যাঁ। ওয়েবসাইটে রিভিউ না। আমি যখন দেবো, সব ওয়েবসাইটে তো রিভিউ সেকশন অ্যালাউ করা থাকে না। যে ওয়েবসাইট থাকে আমি বলছি, যেখানে থাকে এইটা দেখো, আমি ওই যে আবার বললাম তোমাকে এখানে এটাকে কিভাবে তুমি নিচ্ছ, দুটো আলাদা জিনিস ভাই। একটা তোমার ডেলিভারি, আরেকটা হচ্ছে লিঙ্কস এর কনসেপ্টটাই আলাদা। আমি যেমন এই যে গ্লাস ডোর, নর্মালি এটা হচ্ছে কি কোম্পানি রিভিউ সেকশনস, কোম্পানি যখন কোনো কেউ ইউজুয়ালি আমরা যেটা করি যখন কোনো সাজেস্ট করা হয় কোনো কোম্পানিতে জয়েন করার আগে গ্লাস ডোরে দেখে নাও, বিকজ lot of like the old Reviews recruiter are- peoples, they put the reviews कि मेरा ये कंपनी में सैलरी नहीं दिया था, ये किया था, वो किया था, तो before that you will be like a little bit careful for that company and all. ওয়েবসাইট। Yes, that is in front of you. So now এটা আমি দেখছি কি, আমি কিভাবে দেখছি, তুমি যদি দেখছো যে there is an options কি নেগেটিভ রিভিউস, আমি যখন লিঙ্ক বিল্ডিং এর অবজেক্টিভ দিয়ে দেখবো, আমি দেখবো কি there is a source कि I can create my company profile and I can put my website and I can enlist my website over there because I have that things, positive things in my mind. দুটোর অবজেক্টিভ আলাদা, ঠিক আছে? While we do link building, we'll think on the link building. समझ में आ रहा है ना? তো দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্টিভ। খারাপ কমেন্ট করবে কেন ভাববো, আমি যদি প্রজেক্ট আমি যদি প্রোডাক্ট যদি আমার ডেলিভারি যে জায়গা খারাপ ডেলিভারি দেবে কেন, আর যদি কেউ দিতে চায় সে এমনিও রেজিস্টার করে দিতে পারে। হ্যাঁ, আমি স্যার আপনি যেটা বলছেন যে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে লিংক বিল্ডিং করা, কারেক্ট। তো এই যে রিভিউটা নিশ্চয়ই আমি দেবো না, আমার ইউজার্সরা দেবে। এখানে অ্যাকাউন্টটা তো আমি ক্রিয়েট করব,
আমার বিজনেস ডিটেইলসটা তো আমি ক্রিয়েট করব, জায়গাটা আপনি দিচ্ছেন review জায়গাটা দেওয়ার আমি জন্য। তো তৈরি করতে হবে, সেই চান্সটা ক্রিয়েট তো আমি করব। সেই করার সাথে সাথে আমার বেনিফিটটা কি হচ্ছে, আমার বেনিফিটটা হচ্ছে আমি ওটা করে দিচ্ছি বলে আমার ওখানে ওয়েবসাইটের লিংকটা পাস হয়ে যাচ্ছে। যেমন about.me তে, about.me তে তোমার ওখানে যে কমিউনিকেশন সাইট রয়েছে, ওটা একটা ওয়েব 0 ওয়েবসাইট। সেখানে তুমি একটা প্রোফাইল তুমি ক্রিয়েট করতে পারছো, তোমার কোম্পানি ডিটেইলস দিতে পারছো, অ্যাড্রেস দিতে পারছো, ফোন নাম্বার, বিজনেসও যেমন আসতে পারছে। ওখানে দেয়ার ইজ এ কমেন্ট সেকশনস অলসো দেয়ার, এনিওয়ান ক্যান কমেন্ট অন ইট। তুমি যে বিজনেস পেজটা ফেসবুকে বানাচ্ছো, ওখানে কেউ কমেন্ট করতে পারে না, গালাগালি দিতে পারে না, নেগেটিভ রিভিউজ দিতে পারে না, দিতে পারে। এখানে এডিট করার অপশন থাকছে, এখানে কোনো এডিট করার অপশন নেই। হ্যাঁ, এখানেও এডিট করার অপশন আছে। এখানেও ইউ ক্যান লাইক ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ দ্যাট পারসনস, এবং ইউ ক্যান রিকোয়েস্ট, ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য কন্টাক্ট ডিটেইলস দিলে তবে তো আমি পারবো, কিন্তু কন্টাক্ট ডিটেইলসটা না দেয়। না, ওভাবে নয়। যখনই প্রোফাইলটা সাবমিট করে তখন তার এগেইনস্টে তো তুমি অ্যাজ এ প্রোফাইল ওনার, তুমি তো ওই কমেন্টের এগেইনস্টে তুমি কমেন্ট দিতে পারবে। তো দেয়ার ইজ আ ওয়ান প্রভিশন। সেকেন্ড প্রভিশনস, যে এনিওয়ান ইফ দে, অনেক ক্ষেত্রে হয় যে কম্পিটিটর অনেক ক্ষেত্রে ইন্টেনশনালি ওটা করে, তখন তুমি কি করবে, দেয়ার ইজ আ, এই ধরনের সাইটে অবশ্যই মাথায় রাখবে যে গ্রিভেন্স সেল, কাস্টমার কেয়ার সেল থাকে, সাপোর্ট সেল থাকে। তো ওই সাপোর্ট সেলে তুমি একটা টিকিট বুক করবে যে this is the profile, this is the content, this is the links, this is the unethical things is there, show the proven things and the reasons, proper reasons, and this is the reasons. ও তখন গ্রিভেন্স দেবে, এ তখন গ্রিভেন্স দেবে, তখনই। আদারওয়াইজ ওকেও মেল পাঠাবে যে ইউ শো দ্য ইউর প্রুফ অফ দ্য হোয়াট ইজ গোয়িং রং, ঠিক আছে? সো ও যদি সাবমিট করতে না পারে, তখন ওই 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 কমেন্টটা ডিলিট করে দেওয়া হয়, ডিলিট করে দেয়। গট ইট? Fine. Next is basically there is a plenty of website which is basically allow theme amount template deities, ঠিক আছে? থিম এমন টেমপ্লেট দেখবে কি প্রচুর, তুমি একটা টেমপ্লেট বানিয়েছো, ফ্রি টেমপ্লেট, দেখো খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস এটা। এটা প্রচুর লিঙ্কস জেনারেট করে, ডিজাইনার দিয়ে শুধু কয়েকটা টেমপ্লেট বানিয়ে নেওয়া। দেখো ফ্রি HTML টেমপ্লেট, প্রচুর প্রচুর সার্চ এবং প্রচুর লোকে ডাউনলোড করে, ফ্রি থিম, ঠিক আছে? নাও এই থিমটা, যে থিমটা ও ডাউনলোড করতে তোমাকে দিচ্ছে, সেই থিমের নিচে কি দিয়ে দিচ্ছ তুমি, ওয়েবসাইট ডিজাইন এন্ড ডেভেলপ বাই ইওর কোম্পানি। তাতে কি হচ্ছে, যখনই সে থিমটা ওর ডোমেনে আপলোড করছে, তুমি ওর থেকে জিন্দেগিতে ওর থেকে লিঙ্ক পেতে না, বা পাওয়ার স্কোপ নেই। বাট যেহেতু ইউ কন্ট্রিবিউট দিস থিংস ফ্রম ফুটার, ইউ ক্যান গেট আ লিঙ্কস ফ্রম দ্যাট ওয়েবসাইট। So what we can do, we can create a theme and we can come up for this. Look at this. দেখেছো? Erin Busso template by Azmin. This is his website. क्लास में ही हूँ। समझ में आया सर? So this is the way you can do. मैं You class can में come हूँ। up for the your promotional things, and you can come up for the like so how you can make it more active and more attractive for this. ठीक है? So आपने देखा ये, जैसे कि ये एक वेबसाइट है फ्री CSS टेम्पलेट, किसी ने डिजाइन किया, ये अंडर कंस्ट्रक्शन पेज, कुछ इज इजी है ना? तो बहुत सारा लोगों ने ये अंडर कंस्ट्रक्शन पेजेस दे डाउनलोड एंड दे अपलोड इट, राइट? जब अपलोड करेगा तब क्या होगा, इसका लिंक्स वहाँ पे ट्रिगर होगा, एंड दिस इज द लिंक्स वेयर he can generate the traffic as well as links for his website, which is a quality links, definitely ओ ये as a contributor अजमित ने ये डेवलप किया है। अच्छा फ्री टेम्पलेट पे, Yes. और वहाँ पर लिंक डाल दिया। Yes. So I'm not selling, but I'm submitting into the free. I'm enlisting in the things, and I'm getting a kind of things. अभी ये सीधा सीधा रास्ता है। अभी डुप्लीकेट रास्ता क्या है? ये HTML आप ड्रॉ कर सकते हो। डेवलपर स्वराज के दिमाग में वो चलना चाहिए कि ये कोडिंग में जस्ट अ स्लाइडर ये कर। সডেনলি ল্যাপটপ বন্ধ হয়ে গেল। আচ্ছা, আর টানতে পারছে না, কারণ কি তোমার পাওয়ারের কর্ডটা কোনো কারণে লুজ ছিল, তার জন্য অ্যালাউ করছে না। এবার কি করতে হবে? ওকে, পাওয়ারের কর্ডটাকে দুটোকে দেখে নাও, চেক করে নাও, দেন ইউ জাস্ট অন, এটাকে একটু পাওয়ার অন করো, চলে আসবে। তো লাইক অ্যাপিয়ারেন্সটা তুমি এখানে কিছু কন্টেন্ট দিয়ে, সো ইটস মেক ইট সেন্স। বাটনগুলো চেঞ্জ করে দিলে তো ইটস ইওর টেমপ্লেট, ঠিক আছে? এন্ড ইউ ক্যান সাবমিট অ্যাজ এ নিউ, दैट्स इट। सी आपको सोचना पड़ेगा, दिस इंडस्ट्री इज बेसिकली फॉर, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे क्या है।
अगर सीधा है तो सीधा है, अगर आप थोड़ा टेढ़ा, आपको सीधा रास्ता नहीं है तो देयर इज यू हैव टू टेक द सेकंड में थिंग्स, क्या कंटेंट डाल सकते हैं? हाँ सब कुछ कर सकते हो। एवरीथिंग यू कैन डू, ठीक है। सो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ सेक्शंस, यू कैन डू इट इन दैट वे, राइट। सो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, एरिया, स्कोप ऑफ एरिया कहाँ कहाँ मिलता है, अभी आपको दिमाग लगाएगा वहां से उठाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिकली पॉडकास्ट। মাথায় ওভারলোড হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। পডকাস্টটা অর্ধেক করে দিই। পডকাস্ট অ্যানাদার গুড থিংস, যেটা আপকামিং কিন্তু স্বরাজ তোমার ইয়েতেও বলো, অফিসেও পডকাস্টিং মেজরলি কি হয় এখন, পডকাস্টিংটা ভেরি পপুলার। দেখবি কি রিসেন্ট সাচিন ইংল্যান্ডের একটা আর্টিকেল এসছে যে জাস্ট গতকালই, যে দ্য ওয়ে এসইও চেঞ্জ is changed by the three components. One is a podcasting, one is a video, one is a content, and that is a multimedia, especially. Uh, like mobile, definitely your site should be the mobile friendly. If it is not, it's not working. Second, video. How your video, you are sharing the video components, because video and podcast is something. যেমন আমরা ইয়ে করি যে if we এটা কোথায় যেন আমি একটা ইমেজ হয়তো নামিয়েছি, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, এটা তো আছে, look at this, বলতে বলতে এক্সাম্পলটা ছিল বলে আমি দেখিয়ে দিতে পারছি। Think about it, people remember 20%, ও আচ্ছা 30%, they see, remembering 20% what তো they see. পডকাস্ট এখানে কি হবে? Exactly, people are basically they videos is a basically see and things. ভিডিওটা তো ঠিক আছে, হ্যাঁ, তো in that Audio cases visual. audio visuals তুমি ওখানটা থাকছো, that is all listen. পডকাস্টটা কেন পপুলার হচ্ছে, ম্যাক্সিমাম ইয়াংস্টার্স দে ইউজ the mobiles and they supposed to, আজকের দিনে তুমি যে টেকি বা আমার ক্ষেত্রে ধরো, আজকে তুমি বলো তো স্বরাজ, যে তোমাকে যদি কোডিং নিয়ে তোমার যদি বলে যে কোডিং এর এই আপডেশন এসছে, রেসপন্সিভের জন্য এই জিনিসগুলো করতে হবে, ইজ ইট রিকোয়ার্ড টু ভিজুয়ালাইজ, ইজ ইট রিকোয়ার্ড তো এভাবে করে দেখিয়ে থাকে সামথিং ইউ আর লিসেনিং অ্যান্ড, যেমন আমি যেতে যেতে আমার যে আপডেট গুলো আসে বা যেগুলো টিউটোরিয়ালস কাইন্ড অফ থাকে বা টেকনিক বা মোটিভেশনাল সাম কেসেস, আমি কি করে ওটা শুনতে থাকি, মানে চুপচাপ বসে, আমি ইউজুয়ালি গান শুনি না, আমি ওই ধরনের জিনিসগুলো শুনি। সো এরকম প্রচুর আছে যারা এই আপডেট গুলো যেতে যেতে আসা আসা রাস্তায় রাস্তায় হয়ে যায়। দ্যাট ইজ অল ওভার দ্য পডকাস্টিং। पॉडकास्टिंग गेटिंग पॉपुलैरिटी फॉर दैट रीजन। पॉडकास्टिंग क्या वो वीडियो को बोला जाता नो है? मैम, वीडियो का ऑडियो फॉर्मेट को पॉडकास्टिंग बोलता है। अच्छा, वीडियो का ऑडियो फॉर्मेट। एग्जैक्टली मैम। पॉडकास्ट आया है आईपॉड, आईपॉड में कास्टिंग मतलब एज अ कास्ट यू आर कास्टिंग योर अपीयरेंस, लाइक आप जो रेडियो जॉकी लोग जो करते हैं, रेडियो में जो आप देखते हो, मतलब रेडियो का जो वॉइस आपको नरेट करके जो आता है वो आपका पॉडकास्टिंग है, जो यूट्यूब में आता है वो वीडियो है। दैट्स द सिंपल ব্রডকাস্টিং টিভিতে যেটা exactly it is, both are the broadcasting but two different way, one is a voice you are listening এবং गुड मॉर्निंग मतलब जो विद किया था, तो गुड मॉर्निंग इंडिया और गुड मॉर्निंग और समथिंग, so immediately you are imagining someone is doing, so you are connecting with your audience with voice, और इन टीवी में you are as a সেজে গুজে মারপিট করে তোমাকে ভিজুয়ালাইজ तो করছো, तो उसके बहुत लिए ही से पॉडकास्टिंग अगर हम लोग अगर वॉइस को लेके क्रिएट करते हैं तो उसको सबमिट करने के लिए क्या है? there is a podcast that is I'm saying, look at this podcast directory, ठीक है सर। जैसे plenty of podcast sites is there जहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो, जो वो MP3 जो फॉर्मेट का जो फाइल है वो आपको लेगा। तो फिर अगर ये सर्च में मतलब कैसे अपीयर होगा वो मतलब ये अगर मैंने सबमिट किया सर्च में, ये कहाँ कैसे? सर्च में? ये गूगल में। गूगल में क्यों सबमिट करो, कहाँ पे गूगल सबमिट, आप तो ये साइट में सबमिट कर रहे हो, किस लिए? आप MP3 जो फॉर्मेट है वो पॉडकास्ट यहाँ पे सबमिट करोगे तब इसी साइट से आपको लिंक बैक मिलेगा। लिंक बैक तो मिलेगा लेकिन हाँ, तो मैंने वही मैं लिंक बिलिंग का मतलब क्या है? विजुअलाइज कैसे होगा फिर वो? किसका विजुअलाइजेशन? गूगल में वो विजुअल मतलब गूगल क्यों सोच रहे हो? गूगल में तो आपका वेबसाइट आएगा, पॉडकास्ट तो सेकेंडरी सेक्शंस में आएगा।
समझ नहीं पा रहे हो? कोई भी लिंक बिल्डिंग से हम लोग करते हैं तो तो Google इंटेंशन उसको क्या, वो तो उसी साइट के ऊपर visibility डिपेंड, में आता है ना। नहीं कौन बोले, नॉट एवरीवंस। दो पर्सपेक्टिव से, एक है दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर टारगेट, हम लोग टारगेट कर लेते हैं कि यहाँ से लिंक बैक लेंगे, तो ये आपका वेबसाइट है, दिस इज योर वेबसाइट, ठीक है, दिस इज यू। नाउ यू आर टारगेटिंग कि आप इसी साइट से कैसे आप लिंक ले रहे हो। तो ये साइट पॉडकास्ट अलाउ करता है, मतलब ये पॉडकास्ट होगा तभी लेगा, वीडियो होगा नहीं लेगा, पीडीएफ होगा नहीं लेगा। तो आप क्या कर रहे हो, एज ए लिंक, आप दोनों एक साथ नहीं सोच सकते हो, दोनों एक साथ चलता नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। आप सोचो एट ए टाइम, आप ये सोचो और नहीं तो वो सोचो, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। आप जब ये लिंक बिल्डिंग का सोच रहे हो, आपका इंटेंशन रहेगा कि इस साइड से मेरे को कैसे लिंक मिलना है। जैसे मैं ये ब्लॉग के टाइम पे आ जा रहे, वी आर शेयरिंग एज ए गेस्ट पोस्टिंग, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कैन आई सबमिट एन आर्टिकल, तब आप अगर सोचोगे कि वो जब मैंने कंटेंट दिया वो गूगल में कहाँ पे अपीयर होगा, that part do you have a authority for that things? No ना, क्योंकि उस साइट का जो आपने कंटेंट दिया है उसमें ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट तक ही आपका है, उसके बाद आपके हाथ में कुछ रहता है, नहीं रहता है ना, क्योंकि उसका योस्ट एसईओ प्लगइन आपके हाथ में नहीं है, मतलब यू कैन चेंज द मेटा टैग्स वगैरह वगैरह है ना तनो, एंड यू कैन डू द, यस यू कैन लिंक को लेके आप लिंक भी लिंक कर सकते हो, आप लिंक को प्रमोट कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया, वो करेगा कि नहीं करेगा उसका गारंटी स्वराज देगा, वो देगा और मैं दूं, और कोई दे पाएगा, पाएगा कोई? अगर वो लिंक भी लिंक करता है, वो साइट पॉपुलर है, वो साइट लाइक्स ऑथोरिटी साइट लाइक सर्च इंजन लैंड, ऑथोरिटी साइट लाइक मॉस which getting a lot of viral kind of things, तब जाके आपका वो कंटेंट गूगल में आ सकता है। आइदर उसी साइट को प्रमोट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रमोट करना पड़ेगा। इफ यू थिंक दैट कि दिस पॉडकास्ट लिंक शुड बी पब्लिश्ड इन गूगल, जब कोई सबमिट कर रहा है कि विद द सॉन्ग, तब ये यहाँ पे आपने सबमिट किया विद द सॉन्ग, विद द लेटेस्ट सॉन्ग, तब ये जो लिंक्स आप यहाँ से मिला है, यहाँ पे मान लो कि xyz.com/podcast/bidda.song.mp3, तो ये लिंक्स आपने कितना प्रमोट किया है, ये लिंक्स कितना ऑथोरिटी गेन किया है, उसी के बेस पे यहाँ पे रैंक आएगा, क्योंकि रैंक का लॉजिक तो सेम है, बराबर सबके लिए सेम है। कितना पॉपुलर बना है, कितना ये लिंक एक्वायर किया है, कितना टास्क अरेंज किया है, कितना उसको सोशल पॉपुलैरिटी वायरल हुआ है, उसी के बेस में यहाँ पे आने का चांसेस है और नहीं डिपेंड होगा। बट एज ए लिंक बिल्डर आपको थिंक ऐसे रहेगा, जैसे कि मैंने स्लाइड शेयर के टाइम में भी बोला है, slideshares.net इज अ वेबसाइट जहां पे पीपीटी एक्सेप्ट होता है। नाउ इफ यू डोंट हैव अ पीपीटी, you will not able to access, क्रिएट अकाउंट कर सकते हो, बट पीपीटी नहीं दोगे तो आपका वो अपीयर नहीं होगा। अगर अपीयर नहीं होगा देन यू विल नॉट एबल टू क्रिएट अकाउंट, एंड इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग अकाउंट यू आर नॉट गेटिंग लिंक्स। मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन लिंक लेना, तो मेरे को एक अच्छा खासा पीपीटी बनाना, तो पीपीटी मैं क्या जो लिंक बिल्डर है वो क्या রামু বাজারে যায়, রামু বাজারে গিয়ে দোকানে যায়, रामू दरदाम करे, रामू पार्टिकुलर परचेज किया, घर में आया, রান্না করলো খেলো, তো তুমি এভাবে বানাতে পারো। আরটা তুমি সুন্দর করে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে করতে পারো না, ওই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে তুমি ওটাকে করার জন্য তোমার হয়তো দুদিন লাগবে না, দুদিন ইউ আর নট এবল টু কন্ট্রিবিউট আর ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ রিসোর্সেস, তাহলে তুমি ওই হিসাবে ভিউসও তুমি এক্সপেক্ট করবে না। ওটার জন্য ভিউস, ওটার পপুলারিটি, ওটার র্যাঙ্কিং ডিপেন্ড করে ওর কন্টেন্ট ও রিসোর্সেস। বাট ও রামু যে ফার্স্ট স্লাইডটা বানিয়েছিল আর সেকেন্ড স্লাইডটা বানিয়েছিল, দুজন লিঙ্ক বিল্ডিং এর অবজেক্টিভ যদি ধরো, দুজনের লিঙ্ক বিল্ডিং এর অবজেক্টিভ ফুলফিল করেছে, যে দে গট আ, both party got a links from slideshare.net. But who will create a trust, who will create a views, who will get the more traffic, who will create a more branding, it depends on the resources they submitted, how much worthy, how much time they spend, how much contribution they have done. Understood?
Yes. মানে এতগুলো প্যারামিটারস দেখে ও জাজ করবে যে Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. না আপনি যেটা বলছেন যে আমি যে কন্টেন্টটা গেস্ট পোস্টিং হিসেবে যাই হোক আমি পডকাস্ট হিসেবে যে অডিও বা পোস্টগুলো দিচ্ছি আর কি সেই কন্টেন্টটা বেসিক্যালি গুগলে নাও আসতে পারে বাট ওখান থেকে আমি এসইও যে ভ্যালুটা পাচ্ছি ওটার জন্য আমার র্যাঙ্কটা হায়ার হচ্ছে Exactly. গুগলে Exactly. তো আমার মেন এবার সেটা এবার নরমালি এটা যদি র্যাঙ্কে আসে তার মানে কি এই লিঙ্কসটা অলরেডি দে গট আ পপুলারিটি। এই লিঙ্কসটা তাহলে ওখান থেকে লিঙ্কসটা আগে যদি আমি এখানে 5 পয়েন্ট পেতাম তখন আমি যখন এটা এখানে র্যাঙ্কিংও আসছে এইটা ভাইরাল তার মানে এটা ভাইরাল তার মানে আমি এখানে আমি 10 পয়েন্ট পাবো। ডিফারেন্স শুধু এই জায়গাটায় হবে। নাও আমি যারা লিঙ্ক বিল্ডার এখন হয়ে গেছে এখন যে লিঙ্ক বিল্ডিং এর স্ট্র্যাটেজি হয়েছে তুমি এখানে যখন সাবমিট করছো এটাকেও পপুলারিটি করতে হবে তোমার অথরিটির জন্য পপুলার হলে আমার ওয়েবসাইটে আরো পপুলার হয়ে যাবে বাবা ওই এটা কি লিঙ্কটা আবার লিঙ্ক বিল্ডিং ওই লিঙ্কটাকে মার্কেটিং ওই লিঙ্কটা তুমি সোশ্যাল বুক মার্কেটিং শেয়ার করলে এক্স্যাক্টলি তুমি আরো সোশ্যাল মিডিয়া করো তুমি যখন আর্টিকেল ওই যে ব্লগে কন্টেন্ট আমি দেখালাম ওখানে ওই গাদাটা কি করেছে একটা লিঙ্ক ও শুধু এসইও পেজে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে কেন ও ওখানে স্লাইড শেয়ারের যে লিঙ্কটা ওটা দিতে পারতো যে ইউ ক্যান চেক দ্য প্রেজেন্টেশন ওভার হিয়ার স্লাইড শেয়ারের যে স্ক্রিপ্টটা সেখানে লাগাতে পারতো ওটার এগেইনস্টে যে ভিডিওটা হয়েছে সেই ভিডিওটার এখানে একটা ভিডিও দিতে পারতো পডকাস্টটা দিতে পারতো তো সেই মাথাটা এখানে খাটাতে হবে তাহলে কি হবে কি ওই লিঙ্কস গুলো লিঙ্ক ব্যাক পেয়ে গেল ভাইরাল পার্টটাও লোকে ওখানে ঢুকলো सर एक आर्टिकल को सेम कंटेंट आर्टिकल का सेम कंटेंट को 4-5 आर्टिकल साइट्स में सबमिट किया जा सकता है नो नेवर अभी नहीं बट मैं ना मतलब एक्चुअली अभी देखा एक क्लाइंट का वेबसाइट के लिए 2015 में किया हुआ था मतलब आज ही जस्ट देख रही थी तो उसका एक ही कंटेंट आर्टिकल उसको लेके उसने कम से कम 5 या 6 जगह में आर्टिकल स्नैच में और आर्टिकल बेस में ये सब में अच्छे साइट्स में उसने सबमिट किया है और सब में अभी भी लिंक्स है और उसी का वैल्यू से उसका कीवर्ड अभी भी रैंक कर रहा है उसी का वैल्यू से नहीं लेकिन और भी वैल्यू होगा बट वहां से अभी तक बैकलिंक हटा नहीं है तो ये आर्टिकल जब तो वो तो यूनिक कंटेंट लेता है ना तो मैं वही देख के चौंक गई कि एक ही कंटेंट को पूरा 5-6 साइट में वो सबमिट किया हुआ है अभी तक लिंक कैसा एग्जिस्ट है और तुम अभी एक कर ही साल सकते हो थोड़ी कोई चेक करेगा कि मेरा जो कंटेंट है वो दूसरे कोई वेबसाइट में है कि नहीं ये है कि उसमें सारा कैश नहीं किया है ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया आर्टिकल सबमिट कर दिया सेम कंटेंट को 5 साइट में उसके बाद गूगल तो कैश किया नहीं है उसको उसमें जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक को उन लोगों ने सोशल बुक मार्किंग और डायरेक्टली किया तो ये मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर गूगल कैश नहीं कर रहा है आप गूगल कैश नहीं करते उसका रीजंस अलग है गूगल कैश अगर नहीं दिखा रहा है उसका रीजंस 2-3 तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है आइदर गूगल येट नॉट इंडेक्स्ड और गूगल डी इंडेक्स्ड ऐसा भी होता है कि yes गूगल it is नहीं गूगल तो किसी साइट Who में told ब्लॉग you? वॉक नहीं करता है who told you one is a either or means Sites either will block how you, I can URL तो block कर you see, it's not index means it's got the popularity kind of things now वो जो है practice showman overall he's a good appearance behavior corporate communications others now he is drinking liquid okay he is drinking liquid every day at night he take it as a I have a lot of tensions and थोड़ा पीने से कुछ नहीं होता है थोड़ा पीने से तबीयत और भी अच्छा रहता है डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं ऐसा मैंने बहुत लोगों को सुना है जो लोग पीते हैं एंड इफ यू टेक इट कि सोमेन तो पीता है भाई जो पीता है हम लोग क्या बोलते हैं बांग्ला भाषाয় যে মদ খায় তাকে আমরা মাতাল বলি তাহলে সোমেনও মাতাল লোকে সোমেনকে মাতাল বলা দরকার তো সোমেনকে তো মাতাল বলছে না সোমেনকে সোমেন বাবু বলছে what is the difference whether সোমেন বাবু বলছে কি সোমেন মদ খায় আমিও মদ খাবো
সোমেনের আদার্স যে অ্যাক্টিভিটিস আরো 10টা যে ও সমাজ কল্যাণ কাজ এটাকে করছে support করে দিচ্ছে। সেটা সাপোর্ট করে ওই ব্যাটটাকে যেই চাপা অংশটা দিয়ে রয়েছে দিচ্ছে। সেটা চাপা দিয়ে রয়েছে। যে মুহূর্তে ওর কোনো একটা জিনিস ধরো ও কোনো একটা ওর বউয়ের সাথে কোনো একটা ঝগড়া হয়েছে, সেখানে হয়তো একটা ঠাস করে দিয়ে দিয়েছে, নেগেটিভটা বেশি হলে তখন ওটার উপর- দিয়ে ও একটা ঠাস করে দিয়ে দিয়েছে, হতেই পারে ঝগড়া হয়, এবার বলবে কেউ মাতলামি করে বউকে মেরেছে, অথচ মাতলামি করে মারে, ওই দিন মদও খায়নি ও, তখন ওটা প্রকাশ্যে এসে যাবে। মানে যার যত নেগেটিভ বেশি থাকবে সেটাকে তত বেশি হাইলাইট করে তো পজিটিভ। what you are seeing ना, इससे basically previously it already index already the updates उसके बाद आया है, जो भी negative things is there already done, उसका कुछ पॉजिटिव सेक्शन है, कुछ ऑथोरिटी लिंक्स है जो उनको बच के मतलब ये है। बट another thing is there, आप वो देख रहे हो, आप वो भी अगर वो डी इंडेक्स हो रहा है, उन्होंने वो लिंक को अगर गूगल वेबमास्टर में वो अगर ये किया है, डिसेबल किया है, डू यू हैव दैट ट्रैक रिकॉर्ड? नहीं है ना, नहीं है ना, so how you can say that they are doing the for that reason it is maybe they have disabled the links, number 1, number 2 कुछ ऐसे चीज होता है like in these cases हम लोग का जैसे कि कंप्लीट इन्फोटेक आएगा, जब वो रेसिप्रोकल लिंक था, जब वो आर्टिकल था, मैंने तो कुछ डिलीट नहीं किया, कुछ डिलीट नहीं किया, ट्रस्ट मी, कुछ डिलीट नहीं, एज इट इज जो है, जब जो सिस्टम था वैसे ही है, so it's fine, it's working, I have stopped the work into analyzing the whole things, so ये कुछ harmful नहीं होगा। harmful तब होता है जब particulars you are doing the lot of lavish kind of things, आप positive ये करते हो, so वो पुराना था, अभी अगर करेंगे तो पेनलाइज होगा, हाँ पुराना है वो फॉलो नहीं करेंगे, अभी का स्ट्रेटेजी लेंगे, जो गलत कर रहा है गलत का अगर सहारा देंगे, गलत कर रहा है उसका रैंक है तो आई एम फॉलोइंग द रॉन्ग वे, दैट इज हार्मफुल। नहीं एक्चुअली मैं जो बोल रही हूँ उसका वेटेज कहीं ना कहीं है हाँ बट यहाँ पर ये अभी है, अभी तक मे भी शायद वो कुछ साइट्स में कैश नहीं हुआ, यानी कि गूगल उसको वेट नहीं दिया है बोल के वो शायद ये हो वो लिंक को वेट हाँ। नहीं दिया है बोल के, वैल्यू नहीं दिया है बोल के कैश नहीं हुआ है, अदरवाइज वहाँ पर अगर Yes, तुम्हारा होता है। बैकिंग क्रिएट होने के बावजूद भी तो होना चाहिए, करेक्ट है। तो पर्सपेक्टिव